ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ଫେର୍ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛେଁ। କିଛି ଦିନ ତଲେ ମୋର ପୁଅର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପୂର୍ବାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖେ। ଆଉ ଆମେ ଟୋଟାଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଟ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଟା କଲୁ ଯେ ଆମର ଇନ ତ କୀର୍ତ୍ତନଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଚାହିଦା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣ ବି ହେଲେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ସବୁନୁ ଅଛି। ବୋଲେ ଇ କୀର୍ତ୍ତନକେ ବୁଝବେ କି ନା ବୁଝବେ ଇ ଭାବନା ନେଇକିରି ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ପହଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାରୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାରୁ ନିଜର ଘରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକା ମୋ ନିଜର ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ପାର୍ଟି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେନୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କଲୁ। ଆଉ ପହଲା ଡର ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିଏ କାଣା କହିବା, କାଣା ହେଉଛି କାଣା ନାହିଁ ବୁଝବେ ନା ବୁଝବେ ସବୁ କଥା। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀର ବି ମାନେ କରୁଣାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଗଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଗାଁ ମଝାରେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝିଲେ ସେନ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେଲେ, ଯେନ୍ତା ଇନ୍ ଲୋଟ୍ ମାରୁଛନ୍ ସେନେ ବି ଲୋଟ୍ ମାଇଲେ। ଆଉ ଅନେକ ମାନେ କଥା ମାନେ ଫରମାଇଶ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପଚରାଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା। ଯେନ୍ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ। আমার নরেন্দ্র গুরু আমার পিলাମାନେ সবে, কিন্তু সিঙ্গল ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୈଠକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଇଁ, ପହଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଗଲୁ। ତାପରେ ଫେର୍ ବୈଠକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ଫେର୍ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେନେ ବୁଝୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ସେନ ଗୋଟେ 4 ପ୍ରହରର ଗୋଟେ ନାମଟେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏକା କରସନ୍। ତ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଯେଭେ ଗଲେ ବି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେନକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆଖଡ଼ାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ଧରସନ୍। ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଇଁ ଗଲି। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟବଳୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚାରିଥରା 4 ଲୋକ 5 ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିକି ଉପାସ ରହିକିରି ସେନ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିକିରି ପାଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଇନ ନାମ 4 ପ୍ରହରର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେନ ଚାଲିଥିଲା। ସେନକେ ଗଲି। ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ଇନୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ଯେତ୍କି ଭଲ ପାଇସୁଁ, ଆମେ ଯେନ୍ ନାଚି ଯାଉଛୁଁ, ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଲେ ଲୋକର ଯେତ୍କି ଔଷଧ ନାଇଁ ଥାଏ, ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଭାଇରାଲ ଥିସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ସେ ଗୀତକେ ବହୁତ ଲୋକ ତାମାନେ ଫରମାଇଶ କରସନ୍। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଲେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଆସନ୍। ତ ସେ ଚାହିଦା ହୁଏତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନୂଆ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ସେନକେ ପଛେକା ପହଞ୍ଚୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଘର ଗୀତ ମାନେ ଇନୁ ଯେନ୍ଟା ଚଲୁଥିବା ତାର 2 ମାସର ଆଘର ଗୀତ ଯେନ୍ଟା ଇନୁ ହିଟ୍ ଥିବା, ସେ ଗୀତଟା ସେନୁ ସେ ସମୟରେ ହିଟ୍ ଥିବା। ତ ସେ ଗୀତ ମାନେ ମୁଇଁ ଯେଭେ ଗଲେ ମୋତେ କହେସନ୍ ଯେ ତୁଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗା ବୋଲିକିରି। ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଏସି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ନା ହେଲେ ତାର ଚାର୍ମିଂ ନା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେখামি ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନାରେ ମାନେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମୀ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ବାଜନା ସାହିତ୍ୟିକ ବାଜନା ବୋଲୁନ୍ କେନ୍ତା ମ୍ୟାଚିଂ ହଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ମଜା ନେବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେখামি। ଆଉ ଆର ଅନେକ କଥା ମାନେ ଅଛି, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଲା ଏଇଟା ଦେখাସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ କହୁଛେ। ଆଜି ଆମର ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନିକେ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେନ ନାମ ଚାଲିଛି। ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେখাଲି ଯେ ଇ ଜାଗାରେ ନାମ ନେବା ମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ।
गोटे तरा मानू समस्ते आज जेहेतु कार्तिक मास सोमवार है समस्ते इन भोजी भाती करी रंधा बड़ा करी जाऊँ शिवरात्रि के नाम हेसी आउ प्रति संक्रांति भी नाम हेसी इटा नाम मंडप है यहाँ आम शिव मंदिर नजारा आप मुखशाल टे देखिए शिव मंदिर घर भीतर ओम नमः शिवाय आओ नाम चलिए देखो जगह नाम चलसी मुझे भी लीजिए
देखले मजा लागला कि नहीं निश्चय एंजॉय करते बोलिक मोर आशा है। आउ बाकी गोटे बड़ कथा नियारा कथा है तो एरिया जानिकी तो लोकंर चाली चलन ई कला संस्कृति भी बदलीचे। ई जगह आप देखुन जितकी भी माने गीत वाद्य करुचन जितकी भी लोग मैंने बसीचन इन किए गाहक नुहेसी और किए बाहक नुहेसी किए पालिया नुहेसी समस्ते गाहा गान समस्ते बाहा गान और समस्ते पालियान इटा गोटे आचंबित कथा। ई जगह समस्ते छुआ दिन एंता हरि नाम रे माने प्राक्टिस अच्छे जे समस्ते गाई जानसन समस्ते बजे जानसन और समस्ते पालिया नेसन। तो मुई गोटे गीत गाइली बोले मोर पाखे जी मोर पर से फेर गाबा मुई डबल आर नहीं गाए तार पाखे फेर गाबा तापरे एंता खोलटा भी परिवर्तन ही किंद्री किंद्री आसी। तो इटा गोटे नुआ कथा है मुई इन देखसी। आउ एतकी दिन तक आमे 12 बरस हो गला न कीर्तन कलु न किंतु मते हारमोनियम बजाबार नहीं आसबार तेल मुई नुआ हारमोनियम लेकिन शिखुचे किंतु ई जगह रे जितकी भी कलाकार माने हेनु अछन छुआ नु पिला नु बुढ़ा समस्ते हारमोनियम बजे जानसन इटा गोटे बड़ कथा है। तो इटा इन गोटे जहाँ भी खासियत है आमे जेन जगह जेन जिनिसटा आमर हेनु नहीं ही पारबार आमे गोटे गाहक होजु आ गोटे कि जुड़े बाहक होजु बाकी सब पालिया रोजु नहीं इनो काके पालिया ना कहा जाए माने जेन माने आसन समस्ते गीत गाई जानसन समस्ते बाजा बजे जानसन समस्ते हारमोनियम बजे जानसन इटा गोटे कथा है। मुझे आपको आज यार गोटे कथा देखामी जे मुई तो मोर निजर तामाने आमर जेनटा पितृपुरुषर गाँ है से गाँव रे मुई मैरेज करी आउ मोर बड़सला जेनटा मोर दादा जेनटा है बोलो तो से भी गीत गासन से मुई भावसी जे मन आहुरी से भल गाई पारसन बोलिकी आपन को ताको दीपद मुई आपन को देखामी आपन को चिन्हामी मुई इटा मोर दादा बड़सला बोलिकी आपन देखबे से केन्दा गाउजन हारमोनियम सुरे सुरे बहुत बढ़िया लगुचे। आउ गोटे कथा आमे इन तो खोल माने छोट खोल माने आमे राति जेन प्रोग्राम कलु तो रातिर प्रोग्राम रे नरेंद्र गुरु तो केन्दा बजासन आपन जानिजन से बाजना देखिकी आमर सेनर लोक माने बोले ई खोलटा आपन जेते टका नेबे नौन ई खोल तो आमर आड़े देखे इटा दक्षिणी खोल माने याडा बजे नली खोल टाइप रो ई खोलटा मैं बाध्य रखमु बोले माने भी प्रहरी माने आसी नाची जासन किंतु आमे इनो पैसा नहीं नाची जाऊँ आ से आड़े काଣା आसी जेन नाम के जासन गाँव रे पड़ा रे चाना उखरेगिरी आलू आमर पनीपरिया गुड़ाक है चाउल ये सब माने कलेक्शन करिकी नेगिरी सेनो माने नाम जगार डिपोजिट देसन माने आउ नाम प्रहरे की जहाँ भी हो माने धरिकी आसन माने देकी आसन आमे नेबार लगे आसुँ। तो इटा गोटे फरक है। तो आगर जिन माने यहाँ से फुल चंदन रे से माने निमंत्रित होगी जाऊन पैसा टोटाल नाइन नियन आउ से खोलटा रखी देजन और आपन जेन वीडियो देखले इटा मोर रंगीन खोल है से माने रखीजन केते टका नेब नियो बोले मुई बोली जहाँ भी हो मोर बुआ मानकर तो यहाँ जन्म माटी है मुई पैसा नहीं नहीं सेटा मुई ताको दे देली मुई नुआ खोलटे फेर ऑर्डर कली आउ एतकी खुशीर कथा है आमे जेबे भी 2 वर्ष 3 वर्ष इनके घाए आसू बुली पिकनिक गाला बगी बहुत मजा करसुँ 2 दिन 4 दिन रहीकि आमे जाएसुँ आर आके टी देखुन जे मोर जेनटा दादा जेनटा हेबे से केनता गाउछन जे आपण माने देखुन निश्चय एंजॉय करबे। धन्यवाद। इड़ा हमर गाँव रे मास्टरडा हमर गाँव रे मास्टर बाग 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 वाला